Hello and welcome to another lecture of Introduction to Sociology, the Principles of Sociology. Thank you very much for coming here. If you're viewing this video, it means that you are taking interest in society in general and in your studies in particular. So today is a very interesting topic. We will study the elements of culture as well as the types of culture and the different processes associated with culture. आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम कल्चर के अलामात को पढ़ेंगे, सकाफत के अलामात को, इसके अलावा सकाफत के जो इकसाम हैं, इकसाम टाइप्स, इसके अलावा जो है हम क्या पढ़ेंगे, हम कल्चरल प्रोसेसेस यानी सकाफती जो प्रोसेसेस को उर्दू में क्या कहते हैं, कल्चरल प्रोसेसेस को हम पढ़ेंगे. ठीक है. So the first topic of today is elements of culture, alamat. तो कल्चर जैसे कि आपको पता है, it consists of traits, patterns, complexes, themes and ethos. ठीक है. वैसे ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन मैं आपको इजीली बता देता हूँ. ठीक है. लेकिन ये याद करना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ वेरी टेक्निकल. ट्रेड्स जब एक से ज़्यादा ट्रेड्स जब मिलती हैं तो कॉम्प्लेक्स बनता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल ट्रेड, मैं आपको हेलो कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ. ठीक है. तो दिस इज़ अ ट्रेड, या थैंक यू, वेलकम. ठीक है. अब ये जो है सारा जब ये एटिकेट, ये एटिकेट्स में आता है, इखलाक में आता है. ठीक है. नाश्ता पास्ता जिसे कहते हैं पश्तो में, तो ये सबको मिला दें तो ये कल्चरल कॉम्प्लेक्स बन गया. ठीक है. पैटर्न क्या होता है, टाइप्स होते हैं. ठीक है. अब जिस तरह सलाम के अपने टाइप्स होते हैं. ठीक है. आप कोई दोस्त आपको फ़ोन करता है तो आप कहते हैं ओ पखैर, ओ जिगर कैसे हो. और जब आपको कोई ऐसा दोस्त कॉल करता है जो आप से हर वक्त कर्ज मांगता रहता है, या आप उसको पसंद नहीं करते, उसका फ़ोन आता है या वो बातें ज़्यादा करता है. ठीक है. तो आप कहते हैं हेलो हेलो यार, आप तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही यार, मैं ज़रा दूसरी जगह पर हूँ. हेलो, वो पश्तो में कहते हैं आवाज़ पख पखी की. ठीक है. और इसी तरह जो है थीम बस समरी होती है कल्चर की. थीम फॉर एग्जांपल मैरिज की थीम ये है कि सोसाइटी को लाइफ पार्टनर देना. वेरी सिंपल. एथोस जो होता है एक कल्चर का सेंट्रल आइडिया होता है. फॉर एग्जांपल मैरिज का सेंट्रल आइडिया है सोशली अप्रूव्ड रिप्रोडक्शन. इसी तरह जो है हर एक कल्चर का सेंट्रल आइडिया होता है. अमेरिकन कल्चर का जो है वो अमेरिकन ड्रीम है कि आप गुर्बत से आगे जाओ. ठीक है. इसी तरह चाइनीज़ जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो कहते हैं आप मेहनत करोगे, कुर्बानियाँ दोगे तो आप जो है आगे जाओगे. ठीक है. और इसके अलावा जो है एलिमेंट्स में हमारे पास जो हैं ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं वो सिंबॉलिक भी हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर, स्टेटस, रोल वगैरह, और मटेरियल भी हैं. टेक्नोलॉजी हो गई, हार्डवेयर हो गई. ठीक है. ऑल दीज आर मटेरियल एंड सिंबॉलिक एलिमेंट्स. वेरी वेरी इजी टॉपिक. ठीक है. ये तो बहुत ज़्यादा इजी था. Next we come to the types of culture. So the first very easy types of cultures are material culture and symbolic culture. Material culture is very easy, tangible part, जिसमें मोस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड्स होते हैं, मोबाइल हो गया. ठीक है. रोड, बिल्डिंग वगैरह. ठीक है. सिंबॉलिक में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वेरी वेरी इजी. इसको आप नॉन मटेरियल याद करें तो याद करने में आसानी होगी, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल.
वेरी वेरी इजी। अब ये जो है तो अगर जब ये मैं आपको मिसाल दूंगा तो ये बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। रियल एंड आइडियल। रियल वो कल्चर होता है जो हम एक्चुअली जो है हम फॉलो करते हैं, जो हम दर हकीकत हकीकी, ये हमारा हकीकी कल्चर होता है। इसको हम अगर छुपाएं भी लेकिन हम इसको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल करप्शन, एवरीबडी डज करप्शन, इवन स्टूडेंट्स दे डू नकल। अपने जिसका जो बस चलता है, ठीक है, वो करप्शन करता है। टीचर भी करप्शन करता है, क्लास नहीं लेता। स्टूडेंट भी करप्शन करता है, क्या करता है, नकल करता है, ठीक है, एमसीक्यूज। इसी तरह पोर्नोग्राफी हर कोई टीनेज में तो हर लड़का देखता है लेकिन बताता नहीं है, ठीक है। इसी तरह डिसऑनेस्ट, वी ऑल आर डिसऑनेस्ट बट नो बडी एक्नॉलेजेस, ठीक है। एक झूठ आपको ये नहीं कहेगा कि मैं झूठा हूँ। इसके अलावा जो है आइडियल कल्चर वो होती है जो हम सिर्फ ख्याली पलाव जो होता है, ख्याली कल्चर जो हम फॉलो नहीं करते लेकिन वैसे ही उसको अच्छा समझते हैं कि खबर है। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, वी आर नॉट ऑनेस्ट बट वी लाइक ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। लेकिन जब कोई आपके दरवाजे पर आता है तो बचपन में आपके अब्बू कहते थे कि बच्चे बस वो कुर्निश था। इसी तरह मेरिटोक्रेसी, यानी अहलियत की बुनियाद पर हम फैसले नहीं करते, ठीक है। हम उसमें जो है नेपोटिज्म करते हैं, मामाजवे काकाजवे। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी हम में नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट ट्रांसपेरेंट। अगर कोई आप किसी दफ्तर में चले जाएं, ठीक है, वहाँ पर आप किसी से कहें कि यार मुझे आ, दिखाओ कि ये काम आप किस तरह करते हैं, ठीक है, तो सारे जितने भी दफातर हैं वो हमारे टैक्स पेयर के मनी से चलते हैं। लेकिन आप किसी दफ्तर चल जाए, वो आपको इस तरह ट्रीट करेगा जैसे ये इसका आप इसके बेडरूम में चले गए हैं, ठीक है। पहले तो आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। छोड़ भी दे तो फिर आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है। बात भी करेगा तो ऐसे स्टाइल में करेगा कि इतना गुरूर, इतना तकब्बुर, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी, वैसे हम कहते हैं कि मैं बहुत फेयर बंदा हूँ लेकिन फेयरनेस हम में नहीं है, ठीक है। फेयरनेस क्रीम में हम ज़्यादा लगाते हैं और फेयरनेस नहीं है। अच्छा, सब कल्चर एंड काउंटर कल्चर बहुत ही ईजी है, नाम से ही जाहिर है। सब कल्चर मीन्स कि कल्चर का छोटा सा पार्ट। फॉर एग्जांपल तबलीगी कल्चर, तबलीगी जमात जिसमें 6 नंबर होते हैं, ठीक है। और पश्तो में कहते हैं कि शपक पकी नंबर ही दियो नोटोली मजी मजीदी, तबलीग मजी मजीदी, ठीक है। इस तरह आर्मी आप देखें, मिलिट्री कल्चर जो है वो एक सिविलियन कल्चर है, एक मिलिट्री है, तो उनका अलग से सेटअप होता है, अलग लाइफस्टाइल होता है, ठीक है। एयरफोर्स का अलग होता है। कैंपस कॉलेज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी का अपना ही कल्चर होता है, ठीक है। उसमें एक वेलकम पार्टियां होती हैं, ठीक है, मज़े ही मज़े होते हैं, गपशप होती है, फ्रेंड्स होते हैं। जो काम आप कॉलेज में करते हैं वो आप गांव में नहीं कर सकते, अपने घर में नहीं कर सकते। इसी तरह सराफ कम्युनिटी हो गई, आजकल तो ज्वेलरी जो है बहुत ज़्यादा महंगी भी हो गई है, तो उनका अपनी कम्युनिटी है, उनकी अपनी कल्चर है, ठीक है। इसी तरह इलाकाई कल्चर्स हो गए, पिशौरी, मर्दानवाल, नौखारियान, सवाबीवाल। काउंटर काउंटर टेररिज्म या काउंटर नारकोटिक्स किसे कहते हैं, यानी टेररिज्म को ख़त्म करना। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का काम ये है कि वो जो नारकोटिक्स जो बेचते हैं, जो स्मगलिंग करते हैं, ड्रग एडिक्ट्स, वो ख़त्म करना। तो काउंटर कल्चर वो माइनॉरिटी कल्चर होता है जो डोमिनेंट कल्चर को रिप्लेस, तबाह करना चाहता है, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में हमारे पास टीटीपी है, तहरीक तालिबान, पर शुक्र है ये तो इस बला से तो हमें जान छूटी। और टीएलपी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ठीक है। ये जो है बरेलवी, रेडिकल बरेलवी हैं, ठीक है। बरेलवी तो वैसे बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, सूफिया कराम का वो करते हैं, लेकिन ये जो हैं तो ये अपना जो आइडियोलॉजी है वो जो है दूसरों पर इन्फोर्स करना चाहती है। फॉर एग्जांपल
اگر اس دوسرے آپ حنفیہ یا دوسرے جتنے بھی امام ہیں چاروں اماموں کو دیکھ لیں تو وہ اگر کسی سے گستاخی ہوتی ہے اور پھر وہ معافی مانگتا ہے یا اگر اس سے غلطی میں کچھ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں چانس ہوتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ چانس نہیں دو، بس سر تن سے جدا کرو، ٹھیک ہے۔ اور تو ان کا اپنے سیاسی مقاصد ہے۔ اسی طرح ریڈیکل سوشلسٹ جو ہیں جو کہتے ہیں کہ پرائیویٹ پراپرٹی کو بالکل ختم کر دو، جاگیرداری بالکل ختم کر دو، غریب اور امیر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو بری بات ہے جاگیرداری اور سرمایہ داری، لیکن ان کا جو خیال ہے وہ خیالی پلاؤ ہی ہے، کیونکہ غریب غربت اور آپ اس کو تفریق کو ختم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جس طرح چائنا میں آپ دیکھیں ابھی بھی امیر اور غریب ہے، ختم تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ریڈیکل فیمنسٹ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو فیملی سسٹم ہے اس کو ہم ریپلیس کر دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بلوچ سیپریٹسٹ کہتے ہیں کہ ہم الگ سے اپنا آزاد ملک بنا دے جہاں پر ہمارے ریسورسز پر کنٹرول ہو۔ ادر ٹائپس بھی ہیں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ویسے ہی میں مینشن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہوموجینیس اور ہیٹروجینیس یعنی سملر اور ڈفرینٹ۔ اسی طرح سیکسسٹ کلچر وہ ہوتا ہے جو ایک جینڈر، یہ میں نے ذرا غلطی کی ہے یہاں پر، اگینسٹ ون جینڈر، ایک جینڈر، یہ کیا ہو رہا ہے اگینسٹ ون جینڈر، کلچر کی جگہ آپ لکھیں جینڈر، جس میں ایک جینڈر کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ our culture is sexist culture especially towards the خواجہ سرا other transgender people and also against women، ٹھیک ہے۔ پلورل کلچر جو ہے جس میں بہت سارے کلچرز ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ تھیوکریٹک یا سیکرٹ کلچر وہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی مذہب کی حکمرانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کوشچن نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہائی کلچر از دا کلچر آف اپر کلاس، اپر کلاس کا جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنا کلچر ہوتا ہے، ایک ان کا دبئی میں گھر ہوتا ہے، ایک بحریہ ٹاؤن میں ہوتا ہے، ایک جو ہے ان کا فارم ہاؤس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بلیم کلچر وہ ہوتا ہے جس میں ہم بلیمنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ایک سوسائٹی میں کوئی کام ہو جائے برا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کی سازش ہے، یہ افغانستان میں کچھ ہو جائے وہ کہتے ہیں پاکستان کی سازش ہے، ہمارے ملک میں کچھ ہو جائے یہودی سازش ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا میں ٹڈی ڈل بھی چلے جائے تو وہ کہتے ہیں یہ پاکستان نے آتنکوادی چھوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بلیم کلچر۔ کلچر آف پاورٹی یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کی سوچ بھی غریبانہ ہوتی ہے، اس لیے وہ غریب ہوتے ہیں۔ دے آر ناٹ رسک ٹیکرز، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ نوکریاں کرتے ہیں، بزنس نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور رولر کلچر جو ہوتا ہے تو ولیج میں ہوتا ہے، اربن سٹی میں ہوتا ہے، میٹروپولیٹن جو بڑی بڑی بگ 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 سٹیز لائک دبئی، لائک کراچی، لائک نیو یارک، ممبئی، ٹھیک ہے۔ یعنی ممبئی جو ہے اس میں سڑک پر بھی لوگ پڑے ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں جس میں لوگ ہی نہیں ہوتے، خالی گھر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے سٹیز کا یہ کلچر ہوتا ہے۔ اسی طرح سپورٹس کلچر، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ایون ساؤتھ افریقہ، یہ بہت زیادہ سپورٹس میں بہت آگے ہیں یہ لوگ، ان کا سپورٹس کلچر ہے، ٹھیک ہے۔ اسکول میں کالج میں یہ سپورٹس کھیلتے ہیں۔ پریمیٹیو کلچر جو ہنٹر گیدر سوسائٹیز ہیں، ابھی بھی کچھ سوسائٹیز جو ہیں پریمیٹیو زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، وی شوڈ ناٹ بی ججمنٹل کہ یہ بری بات ہے، ان کی صحت ہم سے اچھی ہے، وہ ہم سے خوش بھی ہے، ان کا نیوٹریشن بھی ہم سے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم برگر وغیرہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جنک فوڈ کھاتے ہیں، وہ پیور چیزیں کھاتے ہیں، ان کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، قدرتی طور پر ان کا سکس پیکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹریڈیشنل کلچر جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہو، ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے گاؤں ہو گئے، خیشکی ہو گیا، اسی طرح نظام پور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ گلوبل ہیومن کلچر یہ ہے کہ پوری انسانیت کا جو کلچر ہے،
اور چرچ کلچر، چرچ سے مراد صرف کرسچینٹی نہیں ہے، چرچ مینز ہوم، چرچ کا لفظی معنی ہے گھر. تو جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی ایک مذہب کا کلچر اس کو ہم چرچ کلچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ اسلام ہو، ہندوازم ہو، جو بھی ہو. Now we come to cultural processes.